দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মধ্যেই মহিলাদের সঙ্গে নোংরামির অভিযোগ ওঠে। এবার চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সে গণ লালসার শিকার হলেন এক তরুণী। জানা গেছে বিহারের বোধগয়া থানা এলাকার BMP 3 প্যারেড গ্রাউন্ডে হোমগার্ড নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এক মহিলা প্রার্থী হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার জেরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অভিযোগ, সেই সময় অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই গণ লালসার শিকার হন তিনি। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোটা রাজ্যে। ইতিমধ্যেই দুজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে এই ঘটনায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গত 24শে জুলাই বোধগয়ার বিহার মিলিটারি পুলিশ গ্রাউন্ডে হোমগার্ড নিয়োগের পরীক্ষা চলছিল। বছর 26-এর ওই যুবতী পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। প্রচণ্ড গরমে ফিজিক্যাল টেস্ট চলাকালীনই হঠাৎ ওই তরুণী অজ্ঞান হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। তো ওই যুবতীর অভিযোগ, চলন্ত অ্যাম্বুলেন্সেই তার সঙ্গে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তার বয়ানের ভিত্তিতে FIR দায়ের করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানাচ্ছেন, 25 তারিখ মহিলা হোমগার্ডদের পরীক্ষা ছিল। সেই সময় একজন অসুস্থ বোধ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে হাসপাতালে পাঠানোর কথা বলেন। পুলিশ কর্মী ও উপস্থিত ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে ওই মহিলা অভিযোগ করেন যে অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা তার সঙ্গে খারাপ কাজ করেছে। অবিলম্বে তদন্ত করা হয়। সন্দেহের ভিত্তিতে দুজনকে ধরা হয়। শুনে নেওয়া যাক কি অভিযোগ জানতে পারা যাচ্ছে এবং পুলিশের তরফ থেকে কি বক্তব্য, পুলিশ আধিকারিকের কি বক্তব্য শোনাবো। 25 तारीख को बोधगया BMP 17 के परिसर में होमगार्ड बहाली में महिला अभ्यर्थियों की दौड़ थी और उसी क्रम में एक महिला अभ्यर्थी जो है मूर्छित होकर के गिर गई और काफ़ी प्रयास किया गया उसको वहीं पर रिकवर करने का, लेकिन बाद में उपस्थित व्यक्तियों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा और पुलिसकर्मियों और अनुपस्थित व्यक्तियों के सहयोग से उसे एम्बुलेंस में भेज करके और NMCH भेजा गया। बाद में लगभग 2:30 बजे महिला अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया कि एम्बुलेंस में जो कर्मी थे उनके द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है। और इस सूचना को प्राप्त होते ही हमने तुरंत अविलंब कार्रवाई की और उसका चिकित्सकीय परीक्षण प्राप्त किया और संदेह के आधार पर जो एम्बुलेंस कर्मी थी और ड्राइवर था, जो टेक्नीशियन और ड्राइवर दोनों को डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया है और महिला अभ्यर्थी ने उसकी पहचान भी की है और सभी एस्पेक्ट पर हम लोग विस्तृत जांच पड़ताल करके अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जब महिला एम्बुलेंस में जा रही थी तो महिला स्टाफ भी थी, महिला आरक्षी का ड्यूटी जो है वो ग्राउंड पर था और ये मेडिकल विभाग से वहाँ चूँकि उसके परिजन को भी उसमें काफ़ी पुकारा गया और जनरली सभी अभ्यर्थी के परिजन गेट पर रहते हैं, लेकिन महिला की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अविलंब जो है उसको चिकित्सा को देखते हुए और 20 मिनट की अवधि में ही एम्बुलेंस जो है गेट से लेकर हॉस्पिटल पहुँच गई है, लगभग 18 से 20 मिनट के बीच में। इसी बीच में उसके साथ जो घटना घटी है उसको हम लोग हर एंगल पर CCTV के माध्यम से या अन्य भी पहलू से उसकी छानबीन कर रहे हैं। 2 व्यक्तियों, जो एम्बुलेंस चालक और जो टेक्नीशियन जो महिला को लेकर गया था, उसकी गिरफ्तारी की गई है और अन्य अगर कोई शामिल हैं या अन्य भी पहलू हैं तो उसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। এই ঘটনায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের সরকারকে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান। তিনি বলেন, এটা তার কাছে খুবই লজ্জার ব্যাপার যে তিনি এমন একটা সরকারকে সমর্থন করেন যাদের হাতে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বিহারে যে যা খুশি করতে পারে। তবে অপর এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন রাম মাঝি বলেন, 2015 সালের আগে আমাদের লোকেদের মারধর করা হতো। আদালত বলেছিল যে সেই সময় জঙ্গলরাজ ছিল। আদালতের কথা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। আমি স্বীকার করি যে 14 কোটি জনসংখ্যায় কোনো ঘটনা ঘটে যায়, তবে আমি বলতে চাই বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো। আপনাদের শোনাবো জিতিন রাম মাঝি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিনি কি বলেছেন শুনুন। बिहार को आंदोलित करना चाहते हैं। 2005 के पहले के समय को भी देखना चाहिए, याद करना चाहिए। आप लोग जरूर जानते होंगे, हम तो 1980 से ही राजनीति में हैं। आज तक देखा है जो काल 2015 के पहले यहाँ था
जिसमें कि हर तरह की दुश्वारियाँ थी। हमारे लोग पीटे जाते थे, मारे जाते थे, जमीन हड़प होता था। और हम नहीं, कोर्ट ने कह दिया था कि उस समय जंगल राज था। कोर्ट का कहना कोई मामूली बात नहीं है। आज कोर्ट तो कोई नहीं कह रहा है कि आज जंगल राज है, कह रहा है वही विरोधी लोग जिनको सत्ता की ललक कि बस ऐसा करके जनता को गुमराह करके हम सत्ता प्राप्त करनी है, इसलिए ऐसा करना है। लेकिन ये चलेगा नहीं। बिहार की जनता सजग है, लोग समझ रहे हैं। और आज जो घटनाएं हो रही है आप देख रहे हैं। मैं भी मानता हूँ कि 14 करोड़ जनसंख्या है, कहीं न कहीं कुछ घटनाएं हो जाती हैं। कोई जातिगत झगड़ा हुआ है क्या, कोई धार्मिक उन्माद का झगड़ा हुआ है क्या, लॉ एंड ऑर्डर का ये मामला है। अब प्रेमी प्रेमिका आपस में लड़के सुसाइड कर दिया, या प्रेमी प्रेमिका को बना माता पिता को मार दिया, या दूसरा लवर को मार दिया, ये है लॉ एंड ऑर्डर। मेरा कहने का मतलब आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। यहाँ आज तक कोई क्रिमिनल नहीं हुआ, जातिगत हाँ, कुछ घटनाएं घटी तो आपने देखा कि पटना का कारोबारी की हत्या हुई और पकड़ा गया, उसको इनकाउंटर कर दिया गया। उनके राज में कभी कोई इनकाउंटर हुआ था, आज इनकाउंटर हो रहा है। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে এখনো কি তাহলে বিহারে জঙ্গলরাজ রয়ে গিয়েছে? কারণ যে যে ঘটনাগুলো বিহারে ঘটছে, সাম্প্রতিক সময়ে যে যে বিষয়গুলো উঠে আসছে, তাতে করে বিহারের আইন শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি সেটা যে খুব একটা ভালো জায়গায় রয়েছে সেরকমটা একেবারেই নয়। আর একটা সময় এরকম ছিল সত্যি, যে সময় আরজেডির রাজ ছিল বা লালু প্রসাদ যাদব তাদের রাজত্ব ছিল, সেই সময় কিন্তু বিহারে জঙ্গল রাজের কথা বলা হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে নীতিশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রীত্বে নীতিশ কুমার এবং তার পার্ষদরা দাবি করেন যে অনেক ভালো একটা সিচুয়েশনে চলে এসেছে এই মুহূর্তে বিহার। কিন্তু এই ঘটনাগুলো যে ঘটছে, একজন মহিলা তিনি এলেন মহিলা কনস্টেবল বা পুলিশের চাকরি দেওয়ার জন্য বা হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার পরীক্ষার জন্য, ফিজিক্যাল টেস্ট চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া হচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা রয়েছে যেটা প্রোটোকল মেনে করা হয়ে থাকে। এবারে সেই অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই তিনি গণলালসার শিকার হলেন। তাহলে কোথায় জঙ্গলরাজ মুক্ত হয়েছে বিহার? সামনেই বিহারের নির্বাচন। বিহারের নির্বাচনে এই বিষয়গুলো প্রভাব ফেলবে না তো? এনডিএ জোট মুখ থুবড়ে পড়বে না তো? স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্নগুলো উঠছেই এবং এই বিষয়গুলো একবার দুবার নয়, বারবার করে সামনে আসছে বিহারে। আপনাদের মতামত কি জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।